بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج پروگرام میں کون کون حضرات شامل ہے تو مختصر تعارف کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جو کہ امیر اور رہنما ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ دوسرے نمبر پر ہے سعد رضوی صاحب، جو امیر ہے تحریک لبیک کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حافظ نعیم، جو امیر ہے حکمت اسلامی کا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ بڑے ہیں، قائد ہے مسلم لیگ کا۔ نمبر 5 بلاول بھٹو ہے، آپ جانتے ہو اس کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے۔ اور ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے طیب اردگان صاحب، جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ اور آخر میں مختصر ایک بیان ہوگا جو کہ مولانا سوراب صاحب، جس کا تعلق کلکتہ انڈیا سے ہے۔ اور آخر میں دعا کے لیے پیر ذوالفقار صاحب ہوں گے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے، ایک پیر ہے، ایک بزرگ ہے۔ تو باقاعدہ شروع کر سنتے ہیں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے یہ تلاوت سنی۔ اس کے بعد میں تلاوت سنانا چاہتا ہوں علامہ سعد رضوی صاحب کی، آپ بھی یہ سنیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ تیسرے نمبر پر تلاوت سنتے ہیں حافظ نعیم صاحب، جو کہ امیر ہے جماعت اسلامی کا۔ اس سے بھی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقلیل من الآخرین صدق اللہ العظیم۔ تو ماشاءاللہ آپ نے اس کی بھی تلاوت سنی، اور اب جو ہے کوئی نظم پڑھنا چاہیے نا،
تو بیچ میں نظم کے لیے ہم بلاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ابھی نظم پیش کریں گے۔ آخر میں یہ دس اس پوئم جو کہ میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن جو درمیان ہے وہ مشکل ہے، تو جو آسان ہے مجھے بولنے کے لیے میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ بول کہ لب آزاد ہے تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جان اب تک تیری ہے، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو جی آپ نے یہ بھی سن لی۔ اب آتے ہیں مہمان خصوصی کی طرف اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور یہ طیب اردگان صاحب ہے جو ابھی تلاوت آپ سنیں گے، لیکن میں اس کے لیے کچھ عربی میں بھی کہتا ہوں۔ ایھا الحضور ابشروا فإن مہماننا الخاص اليوم هو فخر لنا وشرف كبير، سيتشرف الحاضرون بسماع تلاوة القرآن من فم سيدنا رئيس الجمهورية تركيا فطيب أردوغان، ونحن في غاية الفرح لأننا في حضرة رئيس عرف قيمة القرآن وحقق دينه وقوي إيمانه، وإننا في زمان نجد بعض حكامنا الذين لا يعرفون القرآن ولا يقرؤونه، فالآن سيتفضل سيدنا رئيس تركيا طيب أردوغان ليتلو علينا آيات من كتاب الله تعالى، ونحن سنفتخر ونستفيد من تلاوته۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ جزاك الله خيرا على تلاوتك الكريمة وما أفاض علينا من البركة والهدى۔ نحن في غاية السرور ونفتخر بأننا كنا حاضرين في هذه اللحظات المباركة، إنه لمن أعظم الشرف لنا أن سمعنا قول الله تعالى من لسان سيدنا فخامة الرئيس طيب أردوغان جزاكم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ یہ تلاوت تھی طیب اردوغان صاحب کی جو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد سوراب صاحب سے بیان سنتے ہیں، شاید آپ تک چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب سے کچھ اشعار بھی سنتے ہیں۔ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر، نہ اہل و کمینے کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر۔ تائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو بعد میں کوتاہی، کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا
नाज व अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। माशाल्लाह दरबार अंदाज में ये अशार पेश कर रहे थे। अब आते हैं सुराज साहब के बयान की तरफ। थकावट को दूर करने के लिए ये बयान हम सुनवाते हैं, आप भी हमारे साथ सुनिए। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर में आया बहुत भीड़, बोला कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में चढ़ गया, बोला टीटी से समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला चाओ। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बेग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा नहीं बहाना। अल्लाह टीटी अभी बगल में खड़ा भागली, बोला कि सलाम फिर टीटी कर लो। कन खींच दे खिल कि बगल में खड़ा है टीटी, ये नमाजे लंबा कर दिया। सलाम फिर आई, टीटी की तरफ नहीं देखा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट नहीं लेंगे, फाइन नहीं लेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, सोचा कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ते रहो। तो माशाल्लाह आपने इसकी बात सुनी, किस अंदाज से लोगों को हंसा रहा था। शायद आप भी हंस चुके होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा इस तरह मुस्कुराते रहें। और आखिर में दुआ सुनाएंगे पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब। सुब्हान रब्बियल आला वक़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ऐ रब्बे करीम, हम आपके आज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, हमारे अंगांग से अपने जिक्र को जारी फरमा, बुए से अपने जिक्र को जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। रब्बे करीम मासियत से खाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आप हमसे नफरत न फरमाइए, आप हम पर तरस खा लीजिए। अल्लाह गुनाहों की नजासत को धो दीजिए, और रहमत की एक नजर डाल के अल्लाह हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। मेरे मौला मेहरबानी का मामला फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था हम नहीं मांग सके, अल्लाह में वो भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो माशाल्लाह आपने हमारे साथ शिरकत की, और आपको कैसा लगा आप अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बल।